الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह इसके समरात बदन पर, रूह पर मुरतब होंगे। ये रूह की ग़िज़ा है, दरूद शरीफ रूह की ग़िज़ा है।